Gipatigbabaw sa mga residente sa Barangay Ula sa Tugbok District, Davao City ang ilahang bayanihan spirit sa ilang pag-ugmad sa yutang gihimo nilang agricultural garden sa ilang barangay. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Gikan sa paglimpisa, pagbungkal sa yuta, pagkural sa luna gamit ang kawayan ug pagtanom sa similya. Gipakita sa mga residente sa Barangay Ula, Davao City, partikular ang mga benepisyaryo sa 4Ps ang pagtinabangay. Kinisubay sa paglusad sa halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag sa barangay project sa ana sa 200 square meters nga luna. Sa pagsugod, gitanuman usat nila ang luna ug okra ug alugbati. Pakanaog yun siya sa DILG nga dapat nga na ay gulayan ang matag barangay para sa barangay consumption pod. Kuan pod ni alternative nga makakuha pod sila og kanang panud-an diha sila malay. Usa sa mga aktibong misalmot sa bayanihan, si Mayan, sanglit nakita niya nga dako ang tabang sa maong garden. Kanilang mga residente puhon nga dunay abot nga produkto. Sunod na pod manawag na pod mi, magtapok na pod mi. So mag-harvest or magtanom na pod sa sunod-sunod nga bulan. Gawa sa padayon nga supply sa produktong agrikultura, ginusab sa Barangay Council ang pagkaon ug healthy sama sa mga gulay. Halos kasagaran jud anay mga sakit ba kailangan ito maggulay-gulay na jud kay para muna pinadali na to nga pinaka the best atong lawas jud. O galing dunay abot, libre kini nga makuha sa mga residente. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.